क़िरात के कारी को मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। आली जनाब कारी अशरफ साहब दामत बरकातहुम से मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ कि ये तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, ये तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, यानी अल्लाह के फरमान से खुशबू आए, यानी अल्लाह के फरमान से खुशबू आए। और जिस घड़ी ऊँटनी बैठी तो ये बोले अय्यूब, जिस घड़ी ऊँटनी बैठी तो ये बोले अय्यूब, घर में आए हुए मेहमान से खुशबू आए, बोलो सुभान अल्लाह, मेहमान से खुशबू आए। और जिस घड़ी ऊँटनी बैठे तो बोले अय्यूब, जिस घड़ी ऊँटनी बैठी तो बोले अय्यूब, घर में आए हुए मेहमान से खुशबू आए। और नात लिखने को तू लिखते हैं बहुत लोग जुबैर, नात लिखने को तू लिखते हैं बहुत लोग जुबैर, लिखिए कि कलमदान से खुशबू आए। सुभान अल्लाह, अरे मचल के कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने में। ऐसे लिखिए कि नात लिखने को तो लिखते हैं बहुत लोग शादाब, ऐसे लिखिए कि कलमदान से खुशबू आए। बहुत अदब और एहतराम के साथ आली जनाब कारी अशरफ साहब दामत बरकातहुम उस्ताद मदरसा नूरुल उलूम बहरच को मैं दावत दे रहा हूँ कि तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाएं। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. الله إنك
إنك أنت السميع العليم. الله. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب الله وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.